Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que rakoum lah et que Rabbi vous a préservé من المرض هذا تاع corona et a préservé vos proches. Donc la vidéo تاع اليوم, le sujet تاعها le vote dans le Parlement, donc les législatives à les Ramjayin. J'ai regardé personnellement quelques chaînes des patriotes. Il y en a que j'estime beaucoup, il y en a un petit peu moins, mais en règle générale, quel que soit le khilafat ta'na, on converge vers l'amour de la patrie, c'est-à-dire on a les mêmes idées dans le fond. Après, dans la forme, كل واحد والمبادئ تاعو, كل واحد le parcours تاعو, كل واحد ses aspirations. C'est-à-dire on peut pas نعطيلكم مثال كما خونا حبيبنا أبو سلمى الأندلسي. أبو سلمى الأندلسي c'est un patriote. J'estime beaucoup أنا شخصيا نشوف les vidéos تاعو مثلا. Mais كما يقول لكم هو ده التوجه إسلامي. باتريوت ده التوجه إسلامي ça existe. أنا ما نقدرش نتفاهم معاه في إطار مثلا التوجه الإسلامي, ولكن le patriotisme ou l'amour de la patrie والأشياء من هذا القبيل, je ne peux pas douter de ça vis-à-vis de lui. C'est-à-dire نقادروا comme au sein d'une maison تقدر تكون خاوة ماشي متفاهمين على des choses, بصح ils font partie de la même famille où on est tous comme on est. بالك هو كشخص الانسان هذا, je l'ai cité comme exemple حبيبنا, مانيش de vise pas ولا loin de là, يقدر يقول لك انا هذاك الانسان نتفاهم معاه par rapport au patriotisme, بصح المبادئ تاعو ولا sa vision de la future Algérie ما نتفاهمش معاه. Donc les choses, ce combat ou ces défis هذوما وهاد les rondes هذوما بين الناس avec leurs différences, leur façon d'apprécier les choses, se joue justement les coulisses de la politique, le Parlement. Ça marche. Je citerai pas de nom, bon, j'ai cité l'asm تاع Abou Salma al-Andalousi, mais il y a d'autres. نتفاهم معهم sur des points, il y a d'autres points ما نتفاهمش معهم. Mais ولكن وعلا جبت لكم هاد l'introduction هذه. جبت لكم هاد l'introduction parce que كاين بعض القنوات تاع حبابنا لي باتريوت, الله يسهل عليهم, قنواتهم هما احرار, ils sont libres de poster ce qu'ils veulent, ont soutenu certains candidats. بالك par conviction, بالك parce qu'ils connaissent personnellement les candidats ويعرفوا le fond تاعهم, بالك parce que ils ont estimé que c'était le moins pire, ou là je sais pas, المهم, mais ils ont appelé à voter pour tel ou tel candidat. D'accord? C'est des choix politiques. Un choix politique تاعي أنا شخصيا نقدر نهضر عليه, بصح ما نقدرش. عندي قناة يوتيوب فيها 14,000 متفرج potentiel abonnés, plus les ماشي abonnés. Je ne peux pas me permettre أنا شخصيا نعطي des directives de vote. Parce que indirectement, quand tu dis je soutiens ou je voterai pour tel candidat, donc tu as des directives de vote à tes abonnés. Voilà ma direction politique. Donc à partir du moment où tu tentes d'influencer, tu as une chaîne YouTube, tu es influenceur. C'est-à-dire tu peux faire changer d'avis à quelqu'un. Avec des preuves, bien sûr. Donc عندك une responsabilité, une charge. Tu as une chaîne YouTube, tu peux pas te permettre. D'accord? Après, c'est-à-dire je suis pas en train de les accabler. Ils ont donné cette directive par une intuition, par la connaissance personnelle les candidats, pour comme il y a plusieurs paramètres qui يقدروا يلعبوا لداخل.
D'accord, donc eux, ils sont convaincus. Ils essayent de convaincre leurs abonnés في القنوات تاعهم. بصح انا شخصيا كمبدا ما نقدرش نقول فلان. Néanmoins, j'ai donné des avis على des personnes اللي جازوا. نحييه بالمناسبه حبيبنا ميدين دي زد ديفي اللي دار خدمه اكسبسيونيل sur sa chaîne. عرض différents candidats et candidates. ناس جاو هضروا قدموا روحهم، قنعونا ما قنعوناش، مي لوي فرانشمون تحيلو دار الخدمه. il a fait le travail. D'accord. Imaginez-vous, c'est une personne اللي عندها مسؤوليات où il a consacré des lives de 4-5 heures حتى 2h 3h du matin pour la patrie. يعني il faut le faire. Franchement, faut le faire. الانسان هذا ما راهوش فارغ شغل، c'est-à-dire il n'a pas que ça à faire. D'accord. وواحد اخرين قنوات واحد اخرين كيما قلت لكم نحبهم لا نحبهمش، mais je dois saluer leurs convictions et leurs combats politiques. Je le salue. يعني الحقيقة تقال. يكون لازم يقول الإنسان الحقيقة يقول الحقيقة. Donc les candidats أنا واش قلت أنا شفتوني avec quelques-uns j'ai même participé. في اللايف كاين زوج ماشي قنعوني، ما نقولش قنعوني باسكو كنت حاضر، هادو اللي كنت حاضر فيهم. كاين زوج أنايا les deux avant-derniers qui ont participé le live à la chaîne Habibna Made in DZ Défi. Les deux derniers. ماشي قنعوني. Ils m'ont donné كيما يقول لكم l'impression d'être sincère et d'avoir compris certains problèmes. Ils m'ont donné l'impression qu'ils étaient ouverts à la discussion. C'est-à-dire ناس تقدر تقصر معاهم وتقنعهم بأشياء ويشونج d'avis بالك. Je suis pas en train de dire que c'est des girouettes qui changent d'avis. بصح كاين le sujet مثلا تاع الشكوبيستانيين ces personnes ne se sentaient pas concernées par le sujet. بصح quand ils ont été sensibilisés في القناة وفهمناهم بلي on est des milliers sur les chaînes patriotes، هذا المشكل تاع المراركة والخدامين والقاز والعلاقات nous يعني pèse énormément sur notre morale. Donc فهموا le message. Le dernier تاع البارتي تاع الحمص اللي دخل في la dernière vidéo sur la chaîne تاع حبيبنا Made in DZ Défi، هذاك ما قنعنيش كاع. وعلاه؟ انا نحكي على روحي انا يعني شخصيا انا je ne vous influence pas، يعني نقول لكم واش mon ressenti. déjà على بالكم يعني ma pensée profonde على الإسلام السياسي. d'accord. على الإسلام السياسي، الإسلام المسيس. d'accord. يعني l'amálgame نتاع الدين والأحاديث واستعمال الدين والأحاديث والقرآن والسياسة والتخلاط هذايا. على بالكم هذه يعني ما profonde conviction dans ce sens. الناس اللي راهم يتبعوا القناة depuis un moment le savent. donc je suis contre. mais par contre je me suis dit بالك الإنسان هذايا عنده ميول كما يقول لكم للإسلامويين، بصح il peut être parfaitement intègre ou عنده des qualités. je peux pas me permettre de le juger. ماشي جيت بدي préjugés. هذه c'est une base عندي انايا واحد ميول سياسي اسلامي je me méfie. بصح نقدر نقصر معاه بالك كابابل مام يقنعني، بالك نقول مام يعني اسلاموي بصح يحب البلاد وباتريوت ويلي اوير لا ديسكوسيون، انسان كازوز وانسان يعني عنده دي زابتيتود، بالك فيوتشر تيت دو فيل ولا ميم ليدر، باسكو حنا الجاليه اون بيزوان دو ليدر. عندنا دو ديبيوتي طاح نقسمكم مانيش عارف انا هنا مثلا في فرنسا كاين دو ديبيوتي. Vous pensez que des deux députés تاع الجاليه vont pouvoir changer quelque chose? Non. à part إذا عندهم un charisme وعندهم un poids يعني par le fait de leur كيما يقول لكم éloquence, le fait de leur présentation, prestance, leur connaissance du système politique algérien. يقدروا في les coulisses يديروا حوايج وتكتلات. c'est-à-dire ils peuvent même s'allier avec des députés اللي في البلاد.
Parce qu'il faut 22 pour faire voter des lois dans un sens. C'est-à-dire les تخدم مصالح الجالية de députés ما يقضيو لنا والو. حنا c'est insuffisant. Je le dis honnêtement. Zout, c'est insuffisant. Pour représenter 5 ou 6 millions d'Algériens. C'est pas beaucoup. في فرنسا غير في فرنسا كاين واقع واحد قريب 5 ملايين جزائري de députés. C'est quoi ça? Déjà c'est une anomalie. بصح لو كان les députés هادو يكونوا faibles وما يكونش عندهم يعني des bases solides c'est pire. Je l'ai déjà dit انا في القناه تاع حبيبنا قلت له اسكو كاش نهار سمعت ديبيتي تاع الجاليه خدا الميكرو في البرلمان وهضر ما هضروش ils sont derrière les chefs de file تاع الاحزاب تاعهم وما يهضرش. حنا ماذا بينا نشوفوا دي ديبيتي تاع الجاليه يهضر يحكم الميكرو يهضر يعني عنده لا ميتريز دو لا لونغ عرب وليلوكونس هذيك والكاريزم c'est-à-dire الحضور اللي كانوا اللي يكونوا معاه في لاصال يسكتوا يسمعوا له. هذا سي سا كون ا بوزوان. il soit fédérateur عنده la capacité d'anticipation تكون عنده une capacité de fédération بزاف حوايج énormément de qualité. donc on peut pas se rater. بصح اليوم كيما قلت لكم هذاك الاخر اللي جا في القناه تاع حبيبنا تاع حمص لو جون هذاك هضرنا له على السوجي تاع شكوبيستان. جي روماركي ما تقدرش تهضر معاه tu peux pas discuter avec lui. مانيش نحكي على الباسيف تاع بنادم واش دار هذاك وهذوك حطوه دو كوتي حطوه دو كوتي. اون ني با بارفي ما كاش انسان بارفي ميم انا عندي دي ديفو كاع عندنا دي ديفو. مي بون سي فري كون تو اي بيرسوناليتي بوبليك كيما يقول لك سي ان بو كومبليكي. بصح كاع كاشخاص عندنا دي ديفو. انا ما قنعنيش سوجي تاع شكوبيستانيين يضحك يبتسم يريغولي. وي مي j'ai rencontré des gens de la diaspora dans le nord, dans l'est et tout en France. Mais personne ne m'a parlé du sujet à les travailleurs marocains. Il n'y a que sur cette chaîne. Oh, c'est Mohamed. قناتي فيها 14000. مبروك بالله على ارتيزون مالك راهم فايتين 40000 رايحين 50000. زيد القنوات الاخرين رانا رايحين بالك قريب 800 000 ولا 1 مليون d'Algériens. Donc 800 000 ولا 1 مليون d'Algériens qui sont concernés par le sujet هذايا رميتهم كاع في لابوبيل. وماشي واش ما عجبنيش فيه يضحك شغل تهضر معاه دي سوجي سيريو كي تو تيان اكور يضحك هكذا شغل ابتسامه هكذا شغل سور افيك ان اير ايرونيك هكذا يبتسم هكذا. وي مي ومن بعد عطانا دي كونساي لا ميم اوزي دوني دي كونساي قالنا كي تعرضوا ناس فو با او ديبا بوبليك هذايا اوفير او بوبليك ماكش ديبا مع لي جورناليست. هذه الشيء هذايا تو نامبوز مع لي جورناليست ما تجيش تامبوزيه لي انايا. دونك خاوتي هذاك ماشي هذاك فرانشمون جو فو ديكونساي كاع ونتمنى نورمالمون ما يجوزش. مي الاخرين كي سون باسي سي كيما يقول لكم تري اكسبتابل. لا بريزونطاسيون تاعهم ولا بريستاسيون كي زون في القناه تاع حبيبنا. Je vous conseille de même d'aller jeter un œil sur la chaîne ou de vous abonner, c'est très intéressant. D'accord, il est à la hauteur. Made in DZ défi. Donc, قلت لكم أنا ce que je vous conseille. Il y en a, ils vont sûrement me dire mais qu'est-ce qu'on fait quoi? أنا ما كيما يقول لكم ما رانيش ولي الأمر تاعكم. Je suis pas votre tuteur ou la responsable. راكم des adultes. أنا qu'est-ce que je vous ai dit? واش قلت لكم votez pour le moins pire. Pour le moins pire. D'accord? C'est-à-dire la liste les pires هادو sélectionnez le moins pire. Essayez de sélectionner واحد جديد dans la mesure du possible jeune عنده une formation qui vous paraît يعني à la hauteur, un niveau de formation à la hauteur, un niveau académique à la hauteur. Une présentation et une prestance, c'est très important. Très très important. نهار الإنسان هذايا يلحق للبرلمان الجيريان لي ديبوتي ما يعرفوش يبداو يشوفوا فيه من بعيد. إذا الإنسان هذايا ماشي شباب ومعوج ما يخدموش ما يهضروش معاه كاع. هذه حقيقة. هذه الإنسان البريجوجي il existe. دوك لازمنا إنسان يكون يعمر العين عنده une prestation. داكور خاوتي عنده يقدم مليح يبريزونت بيان كيما نقولوا
dans un, si on peut présenter la chose d'une autre manière. D'accord, Khawti? Donc, je vous dis le moins pire. Vous avez Google, alhamdoulilah. Vous prenez le nom à la personne, vous tapez dans Google, vous cherchez, vous regardez tout Google, photo, actualité. عمرو القرع شوفوا الانسان هذا اسكو عنده du business, اسكو عنده بالك كاين انا واحد ديبيوتي في البلاد مثلا طابيت اسمه في جوجل لقيت بلي كانت عنده une affaire en justice خرجت même في الجورنال et tout. Il se présente, il a été accepté. Donc Google c'est un outil qui vous permet déjà de une première filtration. اسمعوه يهدر, faut l'écouter. Beaucoup d'entre eux ont participé les chaînes. Les chaînes algériennes. عند مبروك بلالا, عند Artisan Bellic, عند موي. Donc essayez de trouver sa présentation, là, sa prestation télévisée ou là sur une chaîne YouTube ou la radio. حوسوا وحدكم في Google et essayez de décortiquer quand vous sentez bien sur la personne. Tu te dis هذا ça va. يعني pour moi premier rapport هكذا ça passe, ça عاجبني. دوك عمر عليه القرا عمر عليه القرا. إذا لقيتو باللي يتخن با كاسرول سي لو موان بير, اللهم بارك, فوتي عليه وخلاص, هذا ما كان. Si tu ne trouves pas ton bonheur, gars, c'est possible, c'est fort possible. Mais tu n'as le bonheur تاعك, va quand même te déplacer et vote. Prends ta carte de vote et que tu seras comptabilisé. Et vote blanc ou la vote et wesh تحب. Déplace-toi. Ou là tu te déplaces. Parce qu'on est scruté, on est surveillé. يقول لك شوفوا هذا le scrutin تاع تبون اللي يحبوا الرئيس. يعني il a été très très peu suivi par les Algériens. Les Algériens ont boycotté. يحبوا هذه الكلمة هذه. والاعداء تاعنا رشاد والماك ومنا يستناو غير هاد لوكازيون هذه تاع لو بويكوت. لا بريس انترناسيونال تكتب les Algériens ont boudé les urnes. Les Algériens ont boycotté le scrutin. Donc déplacez-vous. Déplacez-vous. إذا ما حبيتش تاخذ لا ريسبونسابيلتي قال جو ميل با, ما نفوتيش على انسان وبعد نندم وبعد جو ندير واش داني يا خويا اضعف الايمان ديبلاسمون. هذا ما كان, هذا هو لو كونساي اللي نعطيه لكم. مي جو في با فو دير فوتي ان تيل او ان تيل ou انا جو في فوتي بور ان تيل ou ان تيل. هذا شيء كيما يقول لكم خاص بيا, سي دو لوردر دو لانتيم ليا انا, ما رانيش بيرسوناليتي بوبليك, انا ماشي ديبيوتي. انايا نفوتي افيك يعني ما كونسيونس وحدي دون لو ميل بارلوار, استغفر الله يا ربي, كيما يقول لكم لي زولوار. داكور, هذه سي يعني شيء يخصني انا. مي ولكن déplacez-vous et votez obligatoirement حبابنا. D'accord, ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas influencer. Après, si vous êtes d'accord avec les youtubeurs qui ont proposé des candidats, ils ont soutenu des candidats, Allah يسهل, j'ai pas d'objection. J'ai pas d'objection. Mais j'estime que c'est une très très grande responsabilité. Très très grande responsabilité de vendre quelqu'un, de dire à l'insan hada, ana je voterai pour lui. Parce que غدوة من غدوة هاد لا بيرسون هادي تصرع مشكل, يدير مشكل, يخرج عليه الدوسي اللي كان مخبي ما كناش فايقين له, نفيقوا له باللي عنده علاقات مع شكوبيستان, نفيقوا له باللي حاجات واحد اخرين, ومن بعد تولي نادم, تولي تقول جوري با دو لو سوتينير. اون كوني با لي بيرسون ابار اذا تقول لي هاد الشخص هذا نعرفو دوبوي 10 15 ans, معرفه خاصه, يعني جو لو كوني ماشي 10 15 ans بريزونطا هو اللي حبابنا. Parce que c'est très subtil خاوتي. إنسان يقدر يكون très proche de toi, تعرفه dans le cadre personnel هكذا, إنسان حلو غازو سيرفيابل, ça se passe très bien معاه. بصح يقولوا لك الإنسان هذا, يقولوا لك attention dans le cadre professionnel, c'est-à-dire في الخدمة تاعو كاع يكرهوه وصالوبار, بصح dans le cadre privé il est parfaitement buvable. كاين le contraire. كاين il est très très gentil ou sympa في الخدمه كاع يحبوه, بصح dehors il fait des choses اللي ما. دونك هذا الديبيوتي هذا يقدر يكون تعرفوا, تقول لي نعرفوا دوبي 1 an 2 ans, il est cool sympathique و patriote ومنا, بصح ما قالكش كلش, ما قالكش كلش. tu sais pas كاع لو فون نتاعو. باش تعرف لو فون تاع انسان لازم 10 سنين.
لازم تعرفوا faut pas le voir juste في salon de thé هكذا ولا autour d'une table d'un repas ولا تقول لي نعرفوا non لازم تعرفوا في لو كادر بيرسونيل تعرفوا في لو كادر بروفيسيونيل تعرفوا كيفاش تداروا في الخدمه تاعو يعني faut le voir dans différents contextes انسان pour pouvoir le juger me dire هذا الانسان il est valable نعرفوا réellement comment il est et encore les gens changent والسياسه تبدل الانسان المناصب يبدلوا انسان كاين دي جون كانوا ناس ملاح ils ont pris des postes لا غروس تيت تبدل كاع وقلبها غربه دونك خوتي سي اون تري غرون ريسبونسابيلتي انا ما نقدرش نقول وزابوني وحبابنا في القناه تاعنا نقول لكم اه وي بريفيليجي ان تيل ولا موا جو فوتري ان تيل نو جو فوز اي دي لو موان بير un de déplacer vous voter pour valider ce scrutin باش ما نعطيوش l'occasion à nos ennemis de dire il a été boycotté هذا ما كان وعندكم لي زوتي الحمد لله كاع براتيكمون توس هضروا في دي شان راديو دي شان يوتيوب ولا في دي شان تيليفيزي لا ماجوريتي عندنا تصاور تاعهم ولا ماجوريتي عندهم اون تراس sur Google ou Instagram ou Facebook ou maintenant. Donc prenez 5 minutes quand vous sentez une personne tu dis tiens هذا à premier abord le feeling passe يعني physiquement ça passe déjà روح حوس عليه اسمع واش راهو يقول يعني شوف الصوره والصوت ومن بعد tu portes ton jugement sur plusieurs personnes قال هذا هو لو موان بيغ اللي راهو يبان لي نفوتي اذا تا ان دوت شفتهم باللي كاع بانوا لك بيغ يا خويا فوتي بلون هذا ما كان. J'espère que la vidéo a n'a pas apporté de réponse, mais vous a éclairé un petit peu. Donc faites très attention, faites très attention, ne vous faites pas influencer. Vous êtes des adultes, Rabbi يرزقكم بعقل. Alhamdoulilah, je le vois à travers les commentaires dans différentes chaînes. على بالي باللي الناس غيتفهم maintenant الحمد لله beaucoup de choses. Assalamu alaikum.